Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. So today we are going to continue with this question. Okay, and then kita akan habiskan soalan tutorial ini. Lepas tu I'm going to enter 11.2. Kita akan masuk 11.2 functional groups dan juga homologous series. Okay kelas So without further ado, so let's continue with today's lesson. Okay, so I hope you guys are ready with your tutorial question. Okay, so kita sambung kelas dengan tutorial 11.1, question number 1, C1. Okay, now let's look at the question. Okay, actually this question consists of two parts. Cuma saya nak discuss the first part dulu. Okay, which is you all kena draw the skeletal structure for each of the given compounds. Kan, maksudnya kita nak lukis skeletal structure. Untuk classification of carbon atoms, itu kita buat kejap lagi. Kita buat ini dulu kelas. So let's draw the skeletal structure first. Okay, so untuk yang pertama, you all were given this compound. Okay, so semua tahu kan, ini kita panggil structure apa kelas? What do we call this structure? Anyone? Cepat, ni kita panggil apa ni? Structure ni. Kan you all belajar, there are 3 types of structural formula, remember? So this structure represents which type? Come on. Condensed Good. structure. Condensed structure. So this is what we call condensed structure. Okay, cuma sekarang ni soalan minta apa tahu? Soalan minta you all convert daripada this given condensed structure kepada skeletal structure. Okay, kelas Okay, so basically, firstly, what we are going to do is, okay, firstly you all buat apa tahu you all identify dulu. This compound ada berapa carbon atom ataupun kita saya suka guna istilah kita tengok dia punya carbon chain, the longest carbon chain. Okay, sekarang the longest carbon chain berapa guys? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ataupun the longest continuous carbon chain. Okay, the longest continuous carbon chain, rantai karbon yang paling panjang dan tidak putus. Kita ada 5 kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kenapa saya minta you identify ni dulu? Because this is going to be the, kita katakan sebagai the backbone the backbone of this compound ataupun tulang belakang ataupun the main structure of this compound. Jadi kita ada 5 kan guys kan? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's label them. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak ada 5 kan? Okay, jadi apa kita buat kelas? From this structure, condensed structure here, you all buat macam ni dulu. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pada carbon number 2, ada C double bond dengan O. Like this. Okay guys kan? Yang H kita tak payah tunjuk lah. Kita just tunjuk carbon skeleton dan skillnya kalau ada functional group, and then kita akan letakkan that functional group. Okay, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so right now we want to convert this structure into skeletal. Remember in skeletal structure, what we are going to do class? Kita akan buat zigzagging. Kita akan buat zigzag. Kan, zigzag. Sama ada you guys nak start daripada atas boleh, daripada bawah pun boleh kan? Okay. Jadi seterusnya, from here, barulah kita akan buat zigzag tu guys. Okay, so you all, saya dah beritahu tadi kan, you can start from the top atau you can start from the bottom. Kalau you can start daripada atas, so kita akan ada 1, sorry, sekejap saya padam ni. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak guys? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ataupun kalau you nak start daripada bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 lah options. You guys boleh draw it like this ataupun you guys can draw it like this. Okay, this is optional. Ikutlah cita rasa masing-masing. You guys nak start daripada atas pun boleh, daripada bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay kelas okay, katalah saya ambil yang structure yang pertama ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's say ini carbon number 1, ini carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 kan. Okay, sekarang kita tahu at carbon number 2 there is a carbonyl.
Ni guys, ini kita panggil nama dia carbonyl. Itu nanti kejap lagi saya akan explain kenapa dipanggil carbonyl. C double bond O ni namanya adalah carbonyl. Okay, jadi kita ada C double bond O here. Remember, di dalam skeletal structure, carbon is not shown. Carbon and hydrogen is not shown in the structure. Selain daripada carbon and hydrogen, itu semua kena tunjuk. Okay, jadi sekarang O kena tunjuk lah kan dalam skeletal structure kan. So kita akan ada C double bond dengan O like this class. Jadi guys ni, kena buat ni. Double bond tu kena tunjuk. Okay, so C double bond O. So guys, basically, so inilah dia. Your skeletal structure. Bukan your skeletal structure lah. Maksud saya, skeletal structure of this compound. Okay, this compound. Okay tak? Boleh semua orang Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tentang this question. Okay, tak ada tak ada. Okay, tak ada, kita teruskan. Question 1C2. Guys, sekali lagi, you all were given a condensed structure of this compound. Okay, macam mana nak buat ni? Macam tadi lah, saya dah beritahu kan, kita convert dia kepada carbon skeleton dulu. Okay, saya tahu, condensed ni, satu yang apa kita katakan condensed structure are not popular because dia terlalu condensed. So, bila condensed kadang kita susah nak nampak, nak baca structure tu kan. Okay guys, jadi apa boleh kita buat? Okay, dia macam ni tau. Okay, sekarang kita tengok kan. Okay, di sini kan kita dah bincang dalam previous lecture. So, bila kita ada CH3 dalam kurungan 3 macam ni, apa maksud dia? Maksudnya, kita ada 3 methyl groups ataupun 3 CH3 guys bonded to this carbon. Maksud carbon ini carbon yang keberapa ni guys? Katakan this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 kan? Okay, you guys ingat lagi kan kenapa saya labelkan this carbon sebagai carbon number 1? Okay, always remember guys, carbon which is bonded to the functional group. Okay, tak kisahlah apa-apa functional groups. Okay, it is, kita kena assign the lowest number as possible. Kita bagi nombor paling rendah. Kalau dapat urusan nombor 1, number 1, that is the best. Itu yang terbaik. Kan? So dalam kes ni, so carbon which is bonded to this hydroxyl, so itu kita labelkan sebagai carbon number 1. Supaya senang nanti untuk kita nak, kita nak tentukan dia punya kedudukan kan. Jadi 1, 2, 3, 4. So right now class, there are 3 methyl groups, CH3 groups bonded to this carbon number 4. Okay, jadi apa kita akan buat? Instead of kita buat condense macam ni, kan susah nak tengok kan. So kita convert lah dia macam saya dah ajar tadi kan. Kita buat kepada carbon skeleton. Jadi kita ada berapa carbon tadi? 4 kat sini kan. 4, the longest carbon chain, dia punya rantai carbon ada 4 dekat sini. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 kan. Okay, and then pada carbon number 1 ada apa guys? Ada OH, ada hydroxyl. And then pada carbon number 1, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, pada carbon number 4 here, there are 3 CH3. So dekat maksudnya ada 1 CH3, second CH3 dan kita ada 3 CH3. Nampak tak guys? Ni tadi yang kita CH3 ni guys. There are 3 methyl groups bonded to this carbon number 4. Okay, so dan kalau kita tengok dekat sini kan. So the longest carbon chain berapa guys? The longest carbon chain total adalah 5. Kenapa? Nampak tak? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. See, the longest carbon chain is 5. 1, 2, 3, 4, 5. So meaning that this is going to be apa guys? Inilah dia akan jadi dia punya the longest continuous carbon chain. Okay, kelas semua orang clear Okay, and then from here barulah kita akan tukarkan dia kepada skeletal structure. Okay, ada berapa longest carbon chain? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan start, okay, kali ni saya nak start daripada bawah pula. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak guys? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kelas ini kan kalau orang yang tak belajar organik kan, orang yang tak belajar organic chemistry ni, kalau you lukis gambar ini, biasanya dia kan orang akan nampak apa ni guys? Sama ada orang nampak ni huruf M ke? Kan, huruf M kan? Ataupun mungkin orang ingat apa guys? You guys ingat lagi tak, masih orang sekolah rendah dulu, biasanya kalau kita lukis burung,
Kata cikgu suruh lukis gambar pemandangan kan, pemandangan di tepi pantai kan. Kan. So bila kita lukis burung kan, kita kena buat burung bentuk macam ni, ingat lagi tak? Kan. Ni saya masa saya kecil-kecil macam ni lah, bila saya lukis burung kan, bila kita cikgu minta buat lukisan kan. Okay, tapi itu untuk kalau orang tak belajar organik lah. Tapi kalau you nak belajar organic chemistry, kita tahu ini bukannya burung kan, inilah suatu rantai karbon yang mengandungi 5 carbon atom. Jadi kalau you guys biarkan dia macam ni saja, so apa maksud dia ni guys? 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ada pentane. Kita akan ada pentane lah. Tapi sekarang kita bukan ada pentane. Sebab apa? Sebab dekat carbon number 1 ada apa guys? Dekat carbon number 1 ada OH. Mana carbon number 1? So this is carbon number 1. Jadi apa kita akan buat? Okay. Kat sini ada OH. Nampak tak guys? Ni pada carbon number 1. And then pada carbon number 1, 2, 3, 4. Dapat tak? Carbon number 4. 1, 2, 3, 4. Ada 2 methyl group guys. So macam mana nak buat 2 methyl group ni? So kita akan ada 2 cabang lah kat atas ni guys. Nampak tak? Ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So here you can ada 1, 2 like this. So inilah dia kelas. The skeletal structure of this compound. Okay. Boleh tak? Anyone? Okay, saya nak tanya kelas. Boleh tak kalau kita draw like this? Sekejap saya tunjukkan Kita ada OH here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kelas sekarang kita tahu kan, dekat carbon number 4 ni ada 2 CH3, remember? So kita akan ada 1, 2. Kelas, boleh tak kita buat second structure ni? Anyone? Ni second structure ni kelas. Is it allowed for you to draw this structure? Boleh ke tak boleh? Tak kot. Tak kot. Kenapa ada kot? Okay. Kenapa jawab tak? Kenapa tak? What's the reason you kata tak? Kenapa? Apa masalah dengan ini guys? Ini macam apa ni? Macam kaki burung. Ataupun tapak kaki itik ni kan. Inilah. Okay, kenapa kita tak buat macam ni? Okay, you guys ingat lagi tak? Dalam chapter berapa you belajar Vesper theory chapter berapa? Chemical bonding kan Yang lagi tak Vesper theory kan, Vesper. VSEPR. Saya tuliskan. Sebab dia dah lupa apa Vesper ni kan. Inilah ni Vesper. Valence shell electron pair repulsion theory. Menyatakan apa kelas? Antara electron pair dengan another electron pair ada repulsion. So bila ada repulsion, apa akan berlaku? Dia akan menjarakkan paling jauh as possible. Tujuan dia untuk minimize the repulsion. Okay, kalau kita buat macam ni kelas, kita tahu sekarang ni bonding pair, ini bonding pair, ini bonding pair. So antara bonding pair dengan bonding pair kan ada repulsion. So bila ada repulsion, mana boleh duduk rapat macam ni? Kan? Ingat lagi kan? So that's why kalau kita nak relate dengan this skeletal structure, so that's why guys, kita akan lukis macam ni lah. Actually nak kata salah, this is not wrong. Second structure ni tak salah sebenarnya. Tetapi it's better. It's better kita draw the skeletal structure sekiranya ada banyak branches. Kita akan draw like this. Okay kelas? So at least dia related lah dengan apa yang you all dah belajar masa dalam chapter chemical bonding tu. Masih all belajar Vesper theory tu. Okay class? So now let's move on to the next compound. Okay, the last compound. Okay, so right now we have this compound class. Okay, I give you 20 seconds. Cuba buat ni. Cuba lukis skeletal structure of this compound. Time's up. Semua dah dah lukis
Okay, sekarang kita cuba check. Okay, kelas. So sekarang ni the longest carbon chain berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Semua 5. Kebetulan ni soalan 1C ni semua longest carbon chain dia 5 kan? Okay, jadi kita ada longest carbon chain is 5. Okay, and then pada carbon number 1 kita ada carboxyl. Guys, kita ada carboxyl, and then pada carbon number 3, okay, carbon number 3 kita ada satu bromo kat sini. Kita ada bromine. Okay, bonded to carbon number 3. Okay, so macam biasa, first thing first, kita akan draw the longest carbon chain. The longest carbon chain 5 kan guys kan? 5. So bila 5, ni saya terus lukis skeletal lah So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Okay, sekarang kita tahu, let's say inilah carbon number 1 here. Here is carbon number 1. So pada carbon number 1, kita ada apa guys? Kita ada C bonded dengan OH, and then dia bonded dengan oksigen secara double bond. So inilah dia carboxyl tadi. C double bond O, OH. Ni kelas. Ni, this carbon number 1 here. Okay, and then pada carbon number 3, 1, 2, 3. Dapat tak? 1, 2, 3. Here is carbon number 3 kan ni. Ni carbon number 3. So pada carbon number 3, this carbon number 3 is bonded to bromine. Nampak tak kelas? So inilah dia the skeletal structure of this compound. Alright. So dapat sama tak dengan apa yang you lukis? Kalau tak sama, sila check baliklah. So that's why kelas yang penting dekat sini, kadang-kadang saya sendiri pun boleh buat kesilapan biasalah kan, sebab kita manusia kan, memang akan buat kesilapan. So that's why kita kena alert lah, kita kena hati-hati. So always guys, whenever you draw, tak kisahlah skeletal structure ke expanded structure ke ataupun condensed structure ke so always check for the total number of carbon atoms. Kadang-kadang we might make mistake kat situ. Kita mungkin terlebih karbon ataupun kita mungkin boleh terkurang bilangan karbon. Okay, so guys, always lah, maksudnya jadikan satu amalan every time once you are done with your drawings always check for the number of atoms. Adakah dia cukup ataupun terlebih ataupun terkurang, kita kena check. Okay kelas So basically we are done. Okay, tak apa, nanti kita akan balik semula pada soalan ini sebab kita nak tengok pula untuk classification of carbon atoms after this. Okay kelas, terusnya. Right. Okay, kita dah tengok apa? Kita dah tengok skeletal structure, kita dah tengok condensed structure, kita dah tengok expanded structure, right? So these are the structural formula. Okay kelas, kalau you nak tahu, this structural formula can also be drawn di dalam bentuk 3-dimensional. Yang dikenali sebagai 3-dimensional structural formula ataupun in some references ataupun in some reference books, dia menggunakan istilah wedge line formula. Ini kelas wedge. Dia tak berkaitan wedge ni. Selalu student kalau sebut wedge macam ni, dia tak nampak sangat. You guys ingat tak potato wedges? Wedge kan, wedges tu. Kan dia beza dengan fries. Kan fries lain, ini wedge kan. So wedge line formula. So apa itu wedge ni? Okay, wedge ni, inilah kelas. Kalau you guys tengok dekat bawah ni, dekat notes ni. Okay, wedge ni means it is a bond that project out of the plane of the paper. Okay, kita menggunakan bold ni guys. Okay, dia bold ni. Dia garisan kita boldkan gelap kat sini. Okay, so and then kita ada wedge line. Ini wedge bold. Okay, ini wedge line. Okay, so apa beza bold dengan ini wedge line. Ini adalah wedge, kita buat dalam bentuk dotted line lah. Okay, apa beza dotted line dengan yang bold ni? Okay, so kelas ni macam ni. So yang dotted ni, so ini merujuk kepada the bond that lies behind the plate. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh. Mungkin sekarang you guys tak apa nampak lagi, tak apa. And then kita ada solid line ataupun this thin line ni. Line yang kurus dan halus ni. So ini merujuk kepada bonding yang berada on the same plane of the page. Okay, of the page ni maksudnya sama satah dengan, kata let's say you draw this structure on a piece of paper. So dia adalah this line, maksudnya dia adalah bonding itu sama satah dengan kertas tersebut. Okay, dia macam ni lah kelas.
Saya rasa structure ni pun you guys dah pernah jumpa kan semester lepas. Cuma saya tak detailkan lah kan, sebab apa sepatutnya semester inilah you guys akan diajar dengan lebih detail tentang this formula. Okay, dia macam ni kelas. Cuba you all tengok this structure. Okay, ada 3 structure kat atas ni kan. Actually 3 ni merujuk kepada the same compound. Okay, kalau you guys tengok kan. Okay, sekarang cuba you tengok ni, the first structure here. Nampak tak? Ini adalah structure of chloromethane. Ini chloromethane guys. So chloromethane So sekarang kita tahu bila kita draw dalam bentuk 3 dimensional ni, okay, you guys ingat lagi tak? Carbon ini ada berapa bonding? Ada 1, 2, 3, 4. So bila 4 bondings, bukankah dia punya molecular shape dia kan kita akan dapat arrangement dia apa? Tetrahedral. Yang lagi tetrahedral bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam tripod stand camera tu kan. Dia ada 1 ke atas dan dia ada 3 kaki dekat bawah tu kan. Okay, inilah dia guys. Okay, bila kita lukiskan, nak represent this bentuk tetrahedral ni, okay, dia macam ni. Nampak tak guys? Kita ada 2 garisan yang halus ni. Remember? Apa maksud dia? Maksudnya, 2 bondings ni, dia berada on the same plane. Okay, kalau for those yang tengah tengok dekat screen right now, so 2 line ni, 2 garisan halus ni merujuk kepada these 2 bondings, this bonding and this bonding, berada sama satah dengan screen. Sama satah dengan screen you all right now. Tak kisahlah you guys tengok dekat laptop ke, you guys tengok dekat your smartphone ke ataupun your iPad ke, tak kisah. Maksudnya dia merujuk kepada sama satah dengan screen. Okay, so how about this bowl? Ataupun yang kita gelapkan ni, so this bowl ni guys. Okay, yang bowl ni, okay, so ini merujuk kepada, maksudnya this bonding, dia keluar daripada screen. Guys, dia keluar daripada screen. Maksudnya it is pointing towards you. Dia pointing towards you tapi ke bawah tau. Dia pointing keluar dan ke bawah. Itu maksud bowl tu guys. Okay, so semua faham Okay, and then kita ada yang dash ni kan. Okay, ataupun yang sebut sebagai yang kita ada yang macam dotted ni lah ataupun dash ni kan. So untuk yang dash ni guys, okay, so ini merujuk kepada this bond actually kat mana tau? Dia dekat belakang screen. Dia keluar macam ni tau. Dia pointing ke belakang dan ke bawah. Okay, belakang dan ke bawah screen you all tu. Okay, faham tak? So itu yang dimaksudkan dengan this wedge line. So maksudnya ini kita ada apa ni yang bold ini. So ini merujuk kepada yang pointing ke luar dan ke bawah. Yang ini pula merujuk kepada dia pointing ke belakang dan ke bawah. Tapi yang garisan halus ni dia berada on the same plane of your screen. Ataupun kalau you lukis atas kertas, on the same plane of your paper. Okay, so faham kelas So this is what we call this 3-dimensional structural formula. You guys akan banyak guna this structure bila tahu? Nanti kelas, bila kita masuk topik 11.3, isomerism. Guys, isomerism. So you guys akan banyak menggunakan this 3-dimensional structural formula. So make sure fahamkan dulu kan apa yang dimaksudkan dengan this 3D structural formula. Kita tengok satu lagi contoh kelas Okay. Example draw the 3-dimensional structural formula of this bromoethane. Tadi kita ada chloromethane. Okay, sorry, ni bukan bromoethane ni, salah ni. Bukan bromoethane. Sebab ethane should be ada 2 carbon atoms kan. So ini adalah bromomethane sebenarnya. Okay, bromomethane. Basically sama lah macam structure tadi. Cuma bezanya tadi kita menggunakan chloromethane. Ini bromomethane. Jadi kita tahu sekarang ni, this C, dia ada berapa sigma? 1, 2, 3, 4 lagi sigma bonds. So ada 4 sigma bonds kan. Maksudnya apakah type of electron pair arrangement around this carbon atom? So kita akan ada tetrahedral. Sebab tu bila kita lukis dalam bentuk 3-dimensional, so kita akan dapat, nampak tak guys? Tetrahedral shape. Okay, untuk the placement guys, the placement of atoms, okay, tak kisah sebenarnya. Katalah kalau you guys nak draw macam ni kan. You guys nak letak bromine dekat depan, tak ada masalah. You guys nak letak bromine sama satah dengan plane, tak ada masalah. Ataupun you guys nak letakkan bromine dekat belakang, tak ada masalah. Dia tak kisah pun sebenarnya. Okay guys, so tak kisah. Jadi jangan pula nanti sesama je bergaduh pula. Okay, kita kena letak bromine dekat depan lah, bromine kat belakang lah, bromine kat atas lah. Tak ada masalah. You guys boleh letak dekat mana pun. Okay, it doesn't matter. Yang penting your drawings itu mesti betul. Okay kelas ataupun macam ni kan, kata satu lagi structure, you guys boleh buat macam ni kan. Kata you guys letak bromine dekat atas like this. Betul ke salah? Betul. Betul juga.
Yang penting dekat sini, so structure itu mesti menunjukkan dia adalah tetrahedral, guys. Okay, tetrahedral. Okay, so tentang the placement of atoms, actually dia tak penting sebenarnya kan. Mana-mana you letak pun is okay. Sebab dia masih, maksudnya yang penting kesemua atom ini masih lagi bonded to the same carbon atom. Okay, kelas Alright, seterusnya. Okay, seterusnya guys, kita akan pergi pada the next part of this lesson 11.1. Kita pergi pada bahagian yang terakhir untuk 11.1, di mana kita akan tengok macam mana kita nak buat classification of carbon atoms, classification of hydrogen atoms. Okay, kalau you nak tahu, carbon atoms can be classified into 4 classification. Kita ada apa tahu? Kita ada primary carbon, kita ada secondary carbon, kita ada tertiary carbon dan quaternary carbon. So these are the classes of carbon atoms. While for hydrogen atoms, dia ada 3 classes. Kita ada primary, secondary and tertiary. Kenapa hydrogen tak ada quaternary hydrogen? Itu kita tengok kejap lagi. Kenapa tak ada quaternary hydrogen? Okay, kelas dia macam ni. Senang je. Okay, nak tengok classification of carbon atoms bukanlah something yang susah sangat lah. Yang penting dekat sini, you guys kena tahu macam mana nak baca you punya structural formula tadi kan. Okay, dia macam ni tahu kelas. To classify these carbon atoms, okay, kita tengok macam ni. Sekiranya, guys, the carbon atom is bonded to only one carbon. Let's say kita fokus pada this carbon. Katalah this carbon hanya terikat dengan satu sahaja carbon atom dalam struktur tersebut. Katalah yang ni H, for example kan. Dia terikat dengan satu sahaja, okay, carbon. So this is what we call as primary carbon. Okay guys, primary carbon. Okay, secondary carbon, meaning that carbon atom is bonded to 2 carbon atoms. Ni guys, dia bonded dengan 2. Ataupun dia bonded dengan 2 alkyl lah. Alkyl groups. Okay, so ini adalah what we call as secondary carbon. So kalau tertiary carbon, you all dah boleh nampak kan? Maksudnya, dia bonded dengan 3 carbon atom. Nampak tak guys? 3 carbon atom. So inilah tertiary carbon. So for the case of quaternary, kan, quaternary carbon, so carbon atom tersebut is bonded to 4 other carbon atoms. Ataupun carbon tersebut is bonded to 4 alkyl groups. So this is what we call as quaternary carbon. Okay, now let's look at one example class. Oh ya, lupa pula. Okay, sebelum kita pergi pada contoh, okay, ingat guys, carbon which is bonded ataupun kita katakan carbon yang terlibat dalam multiple bonds. Contohnya kita ada apa? Kita ada carbon double bond. Ataupun carbon double bond dengan oxygen, for example, ataupun carbon triple bond. Carbon triple bond guys. So this carbon ni yang involved dalam multiple bonds ni guys. So this type of carbon cannot be classified. Maksudnya you guys tak boleh kata dia primary, secondary, tertiary ataupun quaternary. No, this carbon atoms cannot be classified. Okay, class, remember this. Okay, so carbon yang kita katakan sp3 carbon saja. Apa sp3 carbon? Carbon yang ada 4 single bond ini saja guys. So ini kita boleh buat classification. Tapi kalau dia contoh macam sp2 carbon, sp carbon, so itu kita tak boleh kelaskan dia. Okay, so now let's look at one example. Okay, kelas. So katakanlah kita ada this compound. Okay, you tengok right. Okay, sekarang kita tahu. Okay guys, saya nak tanya. Ada berapa primary carbon in this structure? How many primary carbon atoms in this structure? Cuba tengok, ada berapa? Okay, macam mana kita nak tahu primary carbon? Ulang balik berapa? How many primary carbon atoms? Tak ada. Tak ada? Tak ada? Sure, tak ada. Takkan tak ada. Cuba tengok tu betul. Okay, guys, cuba tengok this carbon. This carbon bonded dengan berapa carbon atom? Okay, dia macam ni tau kelas. You all jangan salah faham tau. Kita, bila saya sebut carbon yang terikat dengan berapa carbon atom, dia merujuk kepada carbon yang betul-betul directly bonded dengan dia tau. You guys jangan tengok macam ni. Katalah, you guys tengok this carbon kan. Okay. Saya takut ada yang berfikir macam ni tau. This carbon, you kata, okay, dia terikat dengan berapa carbon?
kita tengok pada karbon ini saja. Jangan tengok pada karbon yang lain-lain. Jangan pula dia kata, okay, this karbon terikat dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbon. Sudah, karbon terikat dengan 7 apa pula? Tadi saya kata sampai 4 je kan? Bukan macam tu, kelas. Bukan macam tu. Kita tengok pada dia punya directly bonded dengan karbon tu ada berapa karbon. Ada berapa karbon. Jadi sekarang kita tahu, nampak tak? This karbon, bonded tu satu saja karbon kan? Walaupun kita ada satu grup yang besar kat sini, tapi kita akan still kira ni sebagai satu alkyl. Sebagai satu kumpulan karbon. Maksudnya karbon ni terikat dengan satu saja. Guys kan? So maksudnya apa? Maksudnya this carbon adalah primary carbon. Okay, selain daripada this carbon, mana lagi? Primary carbon. Ini pun primary carbon. So ini pun primary carbon, nampak tak? Sebab this carbon also bonded dengan satu C. Ini pun bonded dengan satu C. So this carbon juga adalah primary carbon. So carbon ini juga adalah primary carbon. Nampak tak kelas? Jadi total altogether, structure ini akan ada berapa primary carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, satu cara lagi, paling senang yang paling senang kita nak tahu class of carbon, you guys tengok bilangan hidrogen dia. Kalau carbon itu ada 3 hidrogen, itu primary carbon. Kalau carbon itu ada 2 hidrogen, dia adalah secondary carbon. Kalau carbon itu ada satu saja hidrogen, that is a tertiary carbon. Kalau carbon tersebut langsung tak ada H, terikat dengan carbon tersebut. So itu adalah quaternary carbon. So that is another way, another point of, kita katakan point of view untuk kita nak tengok tentang these classes of carbon ini guys. So faham semua orang Okay, so ini primary carbon. So how about secondary carbon? Ada tak kelas? Secondary carbon in this structure? Ada. Ada berapa? Ada berapa Satu. secondary carbon? Satu saja kan? Mana? Inilah dia, the one and only. Okay, the one and only secondary carbon. Nampak tak kenapa carbon inilah secondary carbon? Nampak dia terikat dengan 1, 2. Ataupun saya bagi tahu tadi kan apa? Kita tengok pada hydrogen dia kelas. Nampak tak? Dia bonded dengan 2 hydrogen. So maksudnya lagi 2 tu dia terikat dengan carbon lah. Sebab carbon kan maksimum 4. Kan dia punya bonding kan? Nampak tak kelas? So ini adalah secondary carbon. Okay. How about tertiary carbon? Ada berapa tertiary carbon dalam ni? Satu juga. Yes, betul. Good. Satu saja. Inilah dia. Tertiary carbon. Kenapa? Sebab this carbon here is bonded to 1, 2, okay. Ni, 1, 2, 3. Nampak tak? Dia bonded dengan 3 alkyl groups ataupun 3 carbon atoms ataupun carbon ini cuma ada satu sahaja hydrogen. Nampak tak kelas? So that's why this is a tertiary carbon. Okay. Ada quaternary carbon tak dalam this structure? Ada satu. Ada juga kan satu. Mana? Inilah dia. So this is the quaternary carbon class. Nampak tak? This is the quaternary carbon. Why? Because it is bonded to 1, 2, 3, 4. Okay, class. Sebenarnya saya nak bagi tahu awal classification of carbon atoms ini sangat penting tau. Sangat penting. Okay, kenapa? Sebab nanti bila you all dah masuk ke chapter yang seterusnya dalam organic chemistry ni, dia macam ni kelas. These classes of carbon atoms ni, dia akan mempengaruhi apa tahu? Dia akan mempengaruhi reactivity of sesuatu organic compound itu towards chemical reaction. Guys, ada reaction kalau dia adalah tertiary, so dia lebih reaktif berbanding secondary ataupun berbanding primary. And then ada juga this classification of carbon atoms ni guys, dia juga akan mempengaruhi apa tahu? Dia akan mempengaruhi mechanism of the reaction. Okay, dia contohnya macam ni juga dalam haloalkane. Dalam haloalkane dia ada satu mekanisme tahu yang guys akan belajar yang disebut sebagai nucleophilic substitution reaction. Okay, nucleophilic substitution reaction ini dia boleh berlaku dalam 2 mekanisme yang berbeza. So penentuan which mechanism of the reaction dia akan pilih, dia bergantung kepada classes of haloalkane tersebut. So kalau contohnya kalau dia tertiary lain, kalau dia primary lain. So that's why guys, penting dekat sini untuk you all kenal ini. But terus terang saya beritahu, kalau you masih tak kenal lagi classification of carbon, nanti you all akan ada masalah later on di dalam chapter yang akan datang ini. So make sure settlekan ini dulu kelas. Kenal pasti ini betul-betul. Kenal dulu yang dikatakan macam mana primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon. Because
dia akan berguna nanti dalam chapter yang seterusnya. Sebab tu dia letakkan pada bahagian introduction ni kelas. Supaya you all kenal pasti dulu. Alright, seterusnya. Classification of hydrogen atoms. Okay, untuk classification of hydrogen atoms, dia tak susah sangat. Sebab apa? Sebab classification of hydrogen atom ni kelas, dia akan depends on the type of carbon atom it is attached to. Contohnya kan, kalau hydrogen atom tersebut is bonded to a primary carbon atom, so this hydrogen atom adalah primary hydrogen atom. Faham tapi kalau hydrogen atom is bonded ataupun attached to a secondary carbon, so this hydrogen atom is the secondary, is a secondary hydrogen atom. Okay, kalau hydrogen atom is bonded to tertiary carbon, so hydrogen atom tersebut adalah tertiary hydrogen atom. Okay, inilah yang saya tanya tadi kan. How about quaternary hydrogen atom? Jadi kalau siapa yang tanya, sir, kalau quaternary hydrogen atom ni macam mana? Jawapan saya mudah saja kelas. Okay, quaternary hydrogen atom tak wujud. Tak wujud Okay, kenapa tak wujud? Jadi saya akan tunjukkan contoh. Okay, jangan kelas Okay, tengok example ni dulu. Okay, kelas. Okay, nampak tak? Tadi this carbon adalah apa? Primary carbon kan? Primary carbon kan? Jadi maksudnya ada 3 hidrogen yang bonded to this carbon. So maksudnya ketiga-tiga hidrogen ini kita kelaskan dia sebagai primary hydrogen. Kelas. Nampak tak? Primary hydrogen. Okay. And then this carbon ada 2 H kan? So apakah kelas of kedua-dua hidrogen ini? Nampak tak? So this carbon adalah apa? 1, 2. Nampak tak? Carbon ini terikat dengan 2 carbon atom. So carbon ini adalah secondary carbon. So bila this carbon adalah secondary carbon, so meaning that these 2 hydrogen atoms bonded to this carbon, so these 2 hydrogen atoms are secondary hydrogen. Okay, kelas secondary hydrogen. And then kita ada this hydrogen here. And this hydrogen atom is bonded to, okay, carbon ni kelas apa? Tertiary kan? So this is tertiary carbon. Jadi kita akan ada nampak 1, 2, 3 kan? So that's why this is a tertiary carbon. Jadi carbon yang terikat dengan tertiary carbon, dia adalah tertiary hydrogen. Okay, ini pun sama guys. So hydrogen ini juga, sorry. Okay, so ini juga adalah primary hydrogen. So ini juga adalah primary hydrogen. Primary hydrogen. Sebab apa? Sebab this H terikat dengan this carbon. So this carbon adalah primary carbon. So ini pun sama, primary carbon. Okay, kelas So inilah dia dikatakan macam mana untuk kita nak menentukan this what we call as classification of hydrogen atom. Okay, so let's get back to this class. Okay. Tadi kan yang saya clear up dulu. Okay, saya nak balik semula pada tadi yang dimaksudkan dengan kenapa tak wujud quaternary kan. Jadi macam ni. Quaternary carbon macam mana? Ini kan quaternary carbon kan kelas. Katalah this carbon bonded to 1, 2, 3, 4. Katalah ini CH3, so CH3, CH3, CH3. Okay, kelas. Nampak tak? So this carbon ini primary. Ini primary, ini primary carbon, primary carbon, primary carbon, primary carbon kan. Tetapi this carbon here adalah quaternary carbon. So kalau dia adalah quaternary carbon, saya nak tanya kan, mungkin ada masa yang tak nampak lagi kenapa kita tak ada istilah quaternary hydrogen. Saya nak tanya, kalau carbon itu dah quaternary carbon, dia dah maksimum berapa bonding? Dah 4 bonding sah kan? Jadi kelas, celah mana hidrogen ni nak terikat? Mana hidrogen nak terikat? Kalau you kata dekat sini ada H, boleh ke? Dah berapa bonding dah ni? Dah 5 bonding guys. Wujud ke macam ni? Mana ada carbon boleh buat 5 bonding? Carbon tidak boleh berlaku expanded octet. Sebab carbon adalah elemen daripada second period. Kan dia tak boleh expand. Kan dia mesti octet. So maksud this structure tak wujud. Jadi maksud dia kelas, sebab itu tidak ada istilah quaternary hydrogen. Because quaternary hydrogen does not exist. Tak wujud. Quaternary carbon, yes, ada. Tapi kalau quaternary hydrogen, tak wujud. Okay, remember this So there is no such thing as what we call quaternary hydrogen. Okay guys, dia setakat primary, secondary, tertiary saja. Tapi kalau carbon, yes, kita ada primary, secondary, tertiary dan quaternary. Okay, jadi untuk mengukuhkan lagi pemahaman you all tentang this classification of hydrogen atom, classification of carbon atoms. So kita sambung balik dengan this tutorial question guys. The second part
of this tutorial question. Nampak tak dia minta apa? Dia minta you all classify carbon atoms where appropriate. Dia minta kita classify carbon atom saja. Bukan hydrogen atom tak perlu. Carbon atom saja guys. Okay. So let's do this together. Okay kelas kita start daripada inilah pada carbon number 1 ni. Kata ini carbon number 1, ini carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Okay, saya nak tanya guys, ni carbon number 1 ini. Anyone? Please tell me, apakah classification of this carbon atom? Pardon? Primary. Yes, good. So ini adalah primary carbon. Okay, primary carbon. Why? Because it is bonded to satu saja carbon atom. Dia ada 3 H kan? Okay, how about the second carbon here guys? This carbon. Ini carbon kelas apa? Tak boleh. No class. Ni carbon no, kita katakan no class. Tapi bukan no class lah. Jangan kan you tulis no class pula. Maksudnya kita katakan this carbon atom cannot be classified. Why? Because carbon atom which is involved in any multiple bonds cannot be classified. So dia tak ada kelas lah. Dia tak ada kelas jadi jangan buat you labelkan, tak perlu. Okay, and then carbon number 3 guys. Secondary. Yes, ini adalah secondary carbon. Begitu juga dengan carbon number 4 kan, juga adalah secondary carbon. And carbon number 5 sama macam carbon number 1 tadi, dia juga adalah primary carbon. Nampak tak guys? Okay, kalau you all tak nampak kan, maksud saya you all susah nak tengok dalam bentuk condense macam ni, saya advise you expandkan the structure. Expandedkan dia macam ni. Katalah you tak nampak, kan, you buat macam ni lah. Kita kembangkan. Ingat lagi, struktur terkembang ni kan, expanded structure. You guys buat macam ni. Biasalah untuk peringkat awal ni, biasanya memang ada some student akan hadapi masalah ni lah, dia tak berapa nampak kan. Kita tak ada pilihan lah. So cuba you kembangkan dia. Hopefully bila you expandkan the structure, you kan lebih nampak. Nampak tak? Nampak carbon ni dia bonded dengan berapa carbon? Dia bonded dengan satu saja kan. Sebab itu dia primary. Carbon ni tak ada kelas lah. Sebab dia terlibat dengan multiple bond. Okay, this carbon, dia bonded dengan berapa carbon? 1, 2 kan? Sebab itu dia adalah secondary. So begitu juga dengan this carbon. Dia bonded dengan 1, 2. Dia juga adalah secondary. Dan carbon yang paling hujung ni, carbon number 5 ni, so dia bonded dengan 1 saja carbon kan? So that's why dia adalah primary. Okay, kelas kalau siapa yang dah okay tak apalah. Tapi kalau let's say masih di peringkat susah nak tengok structure tu, you all expandkan the structure. So hopefully, dia akan membantu you all untuk nampak dengan lebih clear, lebih jelas. Okay? Alright, seterusnya. Okay, this compound class. Okay, ini pun samalah kan, sebab dia ada macam ni kan. Kadang saya susah nak nampak kan. Jadi apa you all buat? Okay, kita buat macam ni lah. Kalau you guys nak expand penuh pun, kita lukis carbon skeleton pun dah cukup sebenarnya. You guys buat macam ni je. Kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 like this kan. And then dekat sini kita ada ini. Macam tu saja kan kelas. So ini dia bonded dengan OH kan. Nampak tak? Jadi carbon number 1 ni kelas apa? Kan primary. Kenapa primary? Because it is bonded to one carbon atom saja. And then carbon number 2, apa tak kelas? 1, 2. Kan? 1, 2. Ada 2 kan? So dia adalah secondary. Begitu juga dengan carbon number 3. Carbon number 3 ni juga dia bonded dengan 1, 2 carbon atoms kan. So that's why dia juga adalah secondary. But when it comes to carbon number 4, guys, nampak carbon number 4 ni. Dia terikat dengan apa? 1, 2, 3, 4. So carbon number 4 ini adalah quaternary carbon. Nampak tak kelas quaternary carbon. So this carbon yang the rest ni, ini primary. So ini pun primary. So ini pun primary. Jadi total altogether ada 1, 2, 3, 4 primary carbon atoms. Kita ada 2 secondary carbon atoms. Dan kita ada 1 quaternary carbon atom dalam this structure. Nampak tak kelas? Jadi kalau you all tak nampak, you all boleh expand kan, ataupun nak ringkaskan lagi, kita just draw the carbon skeleton saja. So at least you guys akan lebih nampak dengan jelas lah. Okay. Alright, seterusnya. Guys, the last structure.
Okay, ini pun samalah. Kita buat benda yang sama. Kalau you guys tak nampak, you guys boleh expand. Kalau let's say you guys dah okay, dah boleh baca, dah tahu nak baca condensed structure, tak ada masalah lah. Terus je labelkan kan. Okay, sekarang kita tahu the first carbon here. Boleh tak kita classify this carbon? Tak boleh. Boleh. Good. Good. Tak boleh. Sebab apa? Sebab carbon ini bonded dengan, dia terlibat dalam multiple bond. C double bond O, jadi tak boleh kita classify. So ni tak ada kelas lah. Okay, how about this carbon? Dia bonded dengan berapa? 1, 2 kan? Nampak sebelah kanan 1, sebelah kiri 2. Jadi ada 2. So 2 ini adalah secondary. Okay, ni carbon number 3 ni. Kelas. Dia terikat dengan berapa carbon? 1, 2 kan? Maksudnya dia juga adalah secondary. So carbon number 1, 2, 3, 4. Carbon number 4 pun sama. Dia terikat dengan satu carbon here, satu carbon sebelah sini. So dia juga adalah secondary. Dan the last carbon atom here, so this is a primary carbon atom. Nampak tak kelas? Jadi this structure, dia ada 3 secondary carbon atoms dan dia ada 1 primary carbon atom. Okay, kelas Jadi basically, so this is how kita buat classification. Ataupun kalau you all ni sebagai practice kan, sebagai latihan you all kan, so why not? Why not kelas? You all cuba juga buat classification of hydrogen atom. Classification of hydrogen atom. Okay, ni last lah sebelum kita stop saja je saya nak test you all lah. Okay, kelas. So hydrogen ni adalah kelas apa? Yang saya bulatkan ni. Primary. Inilah primary hydrogen atom. Ni Secondary. secondary kan? So this hydrogen, kita tengok dia terikat dengan carbon kelas apa? Secondary. So ini pun secondary hydrogen atom. So ini pun secondary hydrogen atom guys. Maksudnya ini tadi, ini adalah primary H. So ini dan ini. So adalah secondary hydrogen. Okay, kelas. Okay. This hydrogen kelas apa? This hydrogen kelas apa? Boleh tak kita buat classification? Tak boleh lah. Kan? Jangan pula you fikir ni kelas apa hydrogen ni. Tak boleh kelas. Ini kan, ingat syarat dia apa? Classification of hydrogen ini adalah hydrogen yang terikat dengan karbon. Sekarang ni hydrogen ni bukan terikat dengan karbon kelas. Jangan pula you fikir ni apa kelas hydrogen ni kan. So ni kan terikat dengan O. So ini kan OH hydroxyl. So ini tak terlibat guys. Hydrogen ni tak ada kena-mengena untuk dalam classification of carbon, classification of hydrogen atom. Kita hanya fokus pada hidrogen yang terikat dengan carbon atom sahaja. Okay, sama ada carbon tersebut adalah primary, secondary ataupun tertiary. So itulah yang akan menentukan apakah classes of that hydrogen atom.